त्वाम् एकदा गुरुमरुत्पुरनादवोडुं गाढाधिरूढ गरिमाणम् अपारयन्ति माता निधाय शयने किम् इदं वदेति किम् इदं वद इति ध्यायन्ति अचेष्टद गृहेषु निविष्टशङ्का त्वामेकदा गुरुमरुत्पुरनादवोढुं गाढाधिरूढगरिमाणमपारयन्ति माता निधाय शयने किमिदं वदेति ध्यायन्त्यजेष्टदगृहेषु निविष्टशङ्का तावद् विधूरम् उपकर्णित घोरघोष व्याजृम्बिपांसु पडली परिपूरिदाशः वात्यावभुः सः किल दैत्यवरः तृणावर्ताख्यः जहार जनमानसहारिणं त्वाम् तावद्विदूरमुपकर्णितघोरघोष व्याजृम्बिपांसु पडली परिपूरिदाश वात्यावभुः स किल दैत्यवरस्तृणावर्त आख्यो जहार जनमानसहारिणं त्वाम् उद्धाम पांसु तिमिर आहद दृष्टिपादे द्रष्टुं किम् अपि अकुशले पशुपाललोके द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालक अस्य किम् इति त्वद् उपान्तम् आप्ता हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्तमाप्ता माता भवन्तम् अविलोक्य वृषं रुरोध उद्धाम पांसु तिमिराहद दृष्टिपादे द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्तमाप्ता माता भवन्तम् अविलोक्य वृषं रुरोध तावद् सः दानववरः अपि च दीनमूर्तिः भावद्क भार परिधारण लूनवेगः तावत् स दानववरोऽपि च दीनमूर्ति भावद्क भार परिधारण लूनवेगा सङ्कोचम् आप तदनु क्षतपांसु घोषे व्यदायद भवद् जननी निनादः सङ्कोचमाप तदनु क्षतपांसु घोषे व्यदायद भव जननी निनादा तावत् स दानववरोऽपि च दीनमूर्ति भावद्क भार परिधारण लूनवेगा सङ्कोचमाप तदनु क्षतपांसु घोषे व्यदायद भवज्जननी निनादा रोद उपकर्णन वशाद् उपगम्य गेहम् रोधोपकर्णनवशादुपगम्य गेहम् क्रन्दल्सु नन्दमुग गोपकुलेषु दीनः क्रन्दल्सु नन्दमुग गोपकुलेषु दीना त्वां दानवः तु अखिलमुक्तिकरं मुमुक्षुः त्वयि अप्रमुञ्जति पपाद वियत्प्रदेशात्
त्वां दानवत्वखिलमुक्तिकरं मुमुक्षो त्वय्यप्रमुञ्जति पपातवियत्प्रदेशाद् रोधोपकर्णनवशादुपगम्य गेहं क्रन्दल्सुनन्दमुगगोपकुलेषु दीना त्वां दानवस्त्वखिलमुक्तिकरं मुमुक्षो त्वय्यप्रमुञ्जति पपादवियत्प्रदेशात् रोदाकुलाः तदनु गोपगणाः बहिष्ट पाषाण पृष्ठ भुवि देहम् अधिस्तविष्टम् रोदाकुला तदनु गोपगणा बहिष्ट पाषाण पृष्ठ भुवि देहम् अधिस्तविष्टम् प्रैच्छन्द हन्त निपतन्तम् अमुष्य वक्षसि अक्षीणम् एव च भवन्तम् अलम् हसन्तम् प्रैच्छन्द हन्त निबदन्तममुष्य वक्षसि अक्षीणमेव च भवन्तमलम् हसन्तम् रोदाकुला तदनु गोपगणा बहिष्ट पाषाणपृष्ठभुवि देहम् अधिस्तविष्टम् प्रैच्छन्द हन्त निपतन्तम् अमुष्य वक्षसि अक्षीणमेव च भवन्तम् अलम् हसन्तम् ग्राव प्रभाद परिपिष्ट गरिष्ठ देह भ्रष्टासु दुष्ट धनुज उपरि दृष्टहासम् ग्राव प्रभाद परिपिष्ट गरिष्ठ देह भ्रष्टासु दुष्ट धनुजोपरि दृष्टहासम् आज्ञानम् अम्बुजकरेण भवन्तम् एत्य गोपाः ददुः गिरिवराद् इव नीलरत्नम् आज्ञानमम्बुजकरेण भवन्तमेत्य गोपा ददुः गिरिवरादिव नीलरत्नम् ग्राव प्रभाद परिपिष्ट गरिष्ठ देह भ्रष्टासु दुष्ट धनुजोपरि दृष्टहासम् आज्ञानमम्बुजकरेण भवन्तमेत्य गोपा ददुः गिरिवरादिव नीलरत्नम् एकैकम् आशु परिगृह्य निकाम् अनन्तन् नन्दादि गोप परिरब्ध विजुम्बिताङ्गम् एकैकमाशु परिगृह्य निकाम् अनन्तन् नन्दादि गोप परिरब्ध विजुम्बिताङ्गम् आधादु काम परिशङ्कित गोपनारी हस्ताम्बुज प्रबदितम् प्रणुमः भवन्तम् आधादु काम परिशङ्कित गोपनारी हस्ताम्बुज प्रबदितं प्रणुमो भवन्तम् एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्तन् नन्दादि गोप परिरब्ध विजुम्बिताङ्गम् आधादु काम परिशङ्कित गोपनारी हस्ताम्बुज प्रबदितं प्रणुमो भवन्तम् भूयः अभि किं नु कृणुमः प्रणवार्तिहारी गोविन्द एव परिपालयताद् सुदं नः
भूयोऽपि किं नु कृणुमप्रणदार्तिहारी गोविन्द एव परिपालयतात् सुदं न इत्यादि मातर पितृप्रमुखैः तदानीं सम्प्रार्थितः त्वद् अवनाय विभो त्वम् एव इत्यादि मातर पितृप्रमुखैः तदानीं सम्प्रार्थित त्वदवनाय विभो त्वमेव भूयोऽपि किं नु कृणुमप्रणदार्तिहारी गोविन्द एव परिपालयतात् सुदं न इत्यादि मातर पितृप्रमुखैः तदानीं सम्प्रार्थित त्वदवनाय विभो त्वमेव वादात्मकं धनुजम् एव अयि धनुजमेव मयि प्रदून्वन् वादोल्भवान् मम गदान् किमु नो दुनोषि वादात्मकं धनुजमेव मयि प्रदून्वन् वादोल्भवान् मम गदान् किमु नो दुनोषि किं वा करोमि पुनः अपि अनिलालयेश निःशेषरोगशमं मुहुः अर्थये त्वाम् किं वा करोमि पुनरप्यनिलालयेश निःशेषरोगशमनं मुहुरर्थये त्वाम् वादात्मकं धनुजमेव मयि प्रदुन्वन् वादोल्भवान् मम गदान् किमु नो दुनोषि किं वा करोमि पुनरप्यनिलालयेश निःशेषरोगशमनं मुहुरर्थये त्वाम्